আচ্ছা, আপনার কি মনে আছে সেই সব স্বপ্নের কথা যা আপনি কখনো আগ্রহের সাথে পূরণ করার চেষ্টা করতেন? হ্যাঁ, চেষ্টা করতেন। এই যে যে দায়িত্বের কর্তব্যের বোঝা আপনি কাঁধে তুলে নিয়েছেন এইসবের আগে, হ্যাঁ সেই সব স্বপ্নের কথাই বলছি, যেগুলো যে স্বপ্নগুলো আপনার ঘুমোতে দিত না। কি মনে আছে সেই সব স্বপ্ন? আচ্ছা, জীবনের আলো নিভে যাওয়ার একটা ভয় আছে না? প্রতিদিনের টানাপোড়েন, মানসিক চাপের সাথে আর্থিক চাপ, প্রতিদিনের ঝামেলা, এই সমস্ত কিছু আমাদের জীবন থেকে স্বপ্নকে অনেক দূরে ঠেলে দিচ্ছে। আর আপনার স্বাস্থ্য, তার কি হবে, যার উপর ভিত্তি করে আপনার সমস্ত স্বপ্নগুলো গড়ে উঠেছে? যদি বলি একটা উপায় আছে, সেই সব কিছু যা হারিয়ে যাওয়ার লগ্নে তা পুনরুজ্জীবিত করার, আপনার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করার, এবং সেই সব কিছু যা আপনার প্রাপ্য, সেই আপনার স্বপ্নের জীবনধারা গড়ে তোলার একটি উপায়। यूं तो सूरज सदियों से रोज आता है, लेकिन 30 मार्च 1996 को जब सूरज आया तो सिर्फ नया सवेरा नहीं, उसके साथ नए संकल्पों की एक नई रोशनी भी आई थी। इस रोशनी का नाम था मोदी केयर। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি প্রবীর কর্মকার, টিম সারদা অ্যান্ড প্রবীরের তরফ থেকে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত মোদি কেয়ার বিজনেসে। স্বপ্ন, এটা শুধুই মাত্র একটা কল্পনা নয়, এটা প্রকৃত সম্ভাবনার একটা ব্লুপ্রিন্ট। घर की सफाई की न ले टेंशन, पास है तेरे माइटी इन वन, डजोल से जम के वो तेरा किचन, वंडर ड्रॉप क्लीन करे गंदे बर्तन, बियॉन्ड व्यू फ्रेश रखे टॉयलेट तेरा, वॉश में कपड़ों का ऑक्सीजन, तेरे क्लीन जम्स का है दुश्मन, मोदी के गंदगी का है दुश्मन। मोदी के क्योंकि सच्चा है, मोदी के स्वच्छता अभियान में बंधु भी बांटना, मोदी के ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্রোডাক্টের মাধ্যমে আপনার সুস্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করি। কারণ আপনি যখন ভালো বোধ করবেন, সুস্থ বোধ করবেন, ঠিক তখনই আপনি আপনার লাইফটাকে সম্পূর্ণভাবে এবং সুস্থভাবে এনজয় করতে পারবেন। আমরা ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্রোডাক্টই অফার করি না, আমরা অফার করি সুস্বাস্থ্য, কমিউনিটি, তরুণ বৃদ্ধ সকল স্তরের মানুষ মিলে একটা সাপোর্টিভ ফ্যামিলি, যারা স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে একত্রিত হয় এবং অন্যদের একই কাজ করতে সাহায্য করে। আচ্ছা, একটা জীবন কল্পনা করুন তো, যেখানে শুধু আপনি বেঁচেই থাকবেন না, আপনি সমৃদ্ধভাবে জীবনযাপন করবেন। সেখানে শুধু আপনি স্বপ্ন দেখবেনই না, সেগুলো বাস্তবায়ন করবেন, এবং প্রতিটা দিন আপনাকে নিয়ে যাবে সেই ভবিষ্যতের কাছাকাছি, যে ভবিষ্যৎটা শুধুমাত্র আপনি কল্পনাই করে গেছেন।
ओ सदके मैं जावा मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। सुरेखा भार्गवा एक माँ, रुपया कमाने वाले 5000 लोग बनाओ, आपको बताऊं क्यों? अरुण जी को पता था मैं सिर्फ उनको ठीक करने के लिए जी रही हूं, और वो चले गए तो मैं मर जाऊंगी। जाने से पहले मेरे गले में अपना सपना डाल गए, और मैं आज सिर्फ उसी सपने के लिए जी रही हूं। कौन सी गाड़ी है जो नहीं खरीदी, कैसा घर है जिसमें हम रहते हैं, उससे क्या अच्छा हो सकता है, और अभी तो सिर्फ शुरुआत है। মোদি কেয়ার কেবলমাত্র একটা বিজনেস নয়, এটা স্বপ্ন পূরণের একটা চাবিকাঠি। টিম সারদা অ্যান্ড প্রবীর আপনার নিজের ভাগ্য গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম, প্রশিক্ষণ এবং অটল সহায়তা প্রদান করে। আপনার স্বপ্নের জীবনযাত্রা এবং অন্যের লক্ষ্য অর্জনে অনুপ্রাণিত করাই হলো মূল উদ্দেশ্য। सपने बड़े चंचल होते हैं, बंद आंखों से दिखते हैं फिर ओझल हो जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सपनों को कैद कर लेते हैं। वो अपने सपनों को हर दम जीते हैं, क्योंकि उनके सपने खो जाने के लिए नहीं, सच हो जाने के लिए होते हैं। नहीं, हर दम मुस्कुराने के, और अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने उसे चुना। पे घूंघट था, मुझे एक भाषा सिर्फ हिंदी आती थी। धीमे धीमे मेरा आत्मविश्वास कम होता जा रहा था, और मुझे लग रहा था बस लाइफ माइनस में जा रही है। मैं गरीबी, दुख, दर्द, अपमान, बेइज्जत सब कुछ मैं देख के आ चुका हूँ। मेरा पिताजी की लाश जलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। जॉब के साथ इतनी सेटिस्फैक्शन नहीं थी, क्योंकि बहुत कम टाइम आई वाज एबल टू स्पेंड एट होम। कि 2 टाइम खाने का भी चैलेंजेस होता है। उस पोजीशन के अंदर मेरी लाइफ में वापस सोने की चिड़िया, दूध की नदियाँ यहाँ से बहने वाली है। हमें ये बात समझ में आई कि हम अपने खानदान की सबसे बड़ी गाड़ी चला सकते हैं। हमें ये बात समझ में आई हम अपने पूरे मोहल्ले परिवार के सबसे बड़े घर में रह सकते हैं। जिस तरीके का भी हमारा सपना है वो इस इंडस्ट्री से पूरा हो सकता है। सुन के आया था कि लाख का इनकम होगा। दोस्तों, आज का तारीख में हर महीना मेरा परिवार की मंथली इनकम होता है 30 to 40 लाख रुपीस। A beautiful house in the heart of Bangalore city. वो सुरेखा भार्गव जो कभी माउंट आबू भी नहीं गई थी, आज 50 से ज़्यादा फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर चुकी हूँ। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, 3 मर्सिडीज खरीद चुकी हूँ। बेटे को एक वॉल्वो गिफ्ट लाइफ। लेकिन उससे भी बड़ी बात क्या है ना, मुझे मौका मिला बहुत सारे लोग की जिंदगी को टच करने का। मोदी केयर, आजादी सपनों को जीने की। আপনি কি আপনার স্বপ্নের জীবনযাপন করতে প্রস্তুত? আপনার সুস্বাস্থ্য, ভবিষ্যৎ এবং আপনার আকাঙ্ক্ষার নিয়ন্ত্রণ নিতে প্রস্তুত? ড্রিম লাইফস্টাইল এটা সম্ভবের বাইরে নয়, বরং এটা আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। স্বপ্ন পূরণের জন্য আজ যোগাযোগ করুন টিম সারদা অ্যান্ড প্রবীরের সাথে। মোদি কেয়ার ওয়েবসাইটটি ঘুরে দেখুন, সাথে টিম সারদা অ্যান্ড প্রবীর ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে ভিজিট করুন, ফলো করুন। টিম সারদা অ্যান্ড প্রবীর আপনার পূর্ণ সহযোগিতায় সর্বদা উপস্থিত থাকবে।